Okay, good evening everyone. I welcome you once again of our current affairs series. So last ketaman din dhori ami current affairs magazine keta sai asu. Amar December or magazine hoi gol, November hoi gol, October hol, September hol, aru last class ami August to gorilu. Today we will be starting our revisiting the July 2024 edition of Amrit Manthan, an initiative of the Civil Services Achievers Point Csap Ias Academy. Kune join korisa akonman mok janai diba just by greeting me. Good evening Lakshmi, Hiranyo Nath. Good evening. Aru kune join korisa. Sobe ebar nijok aru manmuk aru anok good evening goidia. Dhrubojyoti good evening. Okay, continuously tomaloke sai thakiba. So lahela arambho koru neki, or shall we wait? Na aji join korisa bhale khini. Good evening Pubali, aspirant life. Good evening. ठीक আছে. So let's start with our magazine. I hope aji kiba problem ase neki sailu asun. Okay, brightness to ajiyo sage adjust koribo lagibo. Wait, sob ekeloge thik kori ami start koru. We need to adjust the brightness. Okay, ঠিক আছে. অলপ জুম কৰি দিও. Yes. Let's start. So July 2024 আৰম্ভ কৰো. So আমি কি প্যাটাৰ্ণত ডিসকাস কৰি আছিলো? Our pattern was 1 2 3 4 5. ता माने तो कि the current affairs news that are there, if I mark 1 or 2, you have to read because they are very important. Jak ba junbur question ok ami 1 aru 2 mark korim, heburok discuss korim ki ki dhonor questions ahibo pare. Aru those which are very less important, least important, heburok ami 4 aru 5 boli mark korim, and we won't discuss the pattern of question that will come because tenoka questions tare pora possible nohoy nahe mane possible to sobe ek manji kono bostu possible hoy but hei dhoroner pattern to follow nokore 4 aru 5 or pora. 3 mane ki if time permits, jodi time permit kore tumak tetia hole tumi hetuk saba 4 aru 5 to eliminate korile hol. ঠিক আছে, 1 and 2 are very important. You have to see, you cannot skip it. Okay. So aji general studies one not okay yate numbering dia nai niki sailo tothapi ami keta ase 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 current affairs you will get in GS1 in our July 2024. General studies 2th we get 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 মানে আজি general studies 2 to com news আছে.
মানে আজি মানে August 2024 General Studies 3th 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 so if you look ki ajir ei July sorry July 2024 magazine to অলপ concise হয় বহুত বেছি টপিক নাই কম্পাৰেটিভলি আমি ডিসেম্বৰ নৱেম্বৰ অক্টোবৰ সেপ্টেম্বৰ আগষ্ট যিমান চাইছো হেতু around 30 to 40 topics were covered in each paper ইয়াতে অলপ কম আছে সো আজি আমাৰ টাইমটো কম লাগিব GS 5 তো নাই দেখুন 1 2 3 4 5 6 7 8 চলো কোনো ইস্যু নাই তার মানে জুলাই 24 ত আমি বহুত বেছি নিউজ এক্সপেক্ট কৰা নাই Okay, Dhruva, very good. Thanks for sharing. Thanks for helping each other. Tenekwake share koribo lage because eburor karone ami ko charges loa nai. So free of cost float hoy ase CACP IAS Academy platform ot. Jodi tumi ba june june share korise hokoloke mur falor pora bahut bahut dhonnobad. Okay. Aru zoom koribo lagibo. Okay, let's start. General Studies 1. General Studies 1 or number 1. 41,000 old ostrich nest found in Andhra Pradesh. Alright. So, is it important for pre or not? So, all of me news or content to saw. Ostrich discovery. Ostrich discovery. Significance of ostrich discovery. Okay. So, what kind of questions shall we expect here? Ostrich discovery ki ase? Archaeologists have covered a 41,000-year-old ostrich nest in Andhra Pradesh, making it to be the oldest known nest globally. Questions ahibo pare ki thik? Okay, it all up মানে not art and culture নহয় এটো excavation related archaeological related গুছি যায় ন archaeological related গুছি যায় GS 1 ৰ কাৰণে এটো perfectly fit হয় so it can be asked ki juntu recently ba in July 2024 ostrich nest 41,000 year old ostrich nest juntu discovery hoisile hetu kuntu state ot hoisile এটো আহিব পাৰে তেনেকুৱা কোনো মানে ডাঙৰ ডিল নহয় মানে নাহে এনেকুৱা নহয় আহিব পাৰে UPSC তো বৰু আহিব পাৰে APSC তো আহিব পাৰে চান্সেস মই মডাৰেট কম কি একদম হাই চান্সেস আহিবই বুলি মই ক্লেম নকৰো বাট নাহে বুলিও মই নকও সো ইয়াতে মডাৰেট চান্সেস এটা আছে সো আহিব পাৰে সো জাস্ট এতিয়া আমাৰ ক্লিয়াৰ হৈ যাব কি 41,000 year old ostrich nest যোনটো ডিসকভাৰ হৈছে that is in Andhra Pradesh. This significant finding was made by collaborative team of Vadodara's MS University and researchers from Germany. Okay, eto iman important nohoy kune collaborative effort logale kenoka ki tenoka kono dorkar nai. Significance of ostrich discovery jodi saw this find along with others adds to the conservation about the extinction of megafauna in Indian subcontinent. Main sor karone ako etu olop important hoi jay mane tumar ancient period কি ধৰণৰ ইকোলজি আছিলে প্যাটাৰ্নস বুৰ ফ্লোরা ফনাৰ ইনফৰমেশন এটা পাও তাৰ ৰিলেটেড মেইনছৰ এটা কোৱেশ্চন হ'ব পাৰে প্ৰিলিমছ বেসড কোৱেশ্চন যদি হয় হলে এই আন্ধ্ৰ প্ৰদেশ আৰু 41,000 ইয়াৰ অষ্ট্ৰিচ নেষ্টৰ কোৱেশ্চনৰ পৰা আহিব পাৰে ডাইৰেক্টলি আন্ধ্ৰাই হয় নে নহয় হেতু কোৱেশ্চন আহিব পাৰে ওকে আন্ধ্ৰাৰ কোনটো ডিস্ট্ৰিক্টত প্ৰকাশম ডিস্ট্ৰিক্টত অলৰাইট So, you monot rakhiba kuntu district Prakasam district kinba Prakasam district Andhra Pradesh district hoy ne na hoy jogar naam jodi highlighted ase it's better to study it so etuk tumi number 1 buliye mark kora number 1 hoy gol number 2 Balancing progress and preservation holistic development of Andaman Nicobar Island faces security.
Balance, progress and preservation meansৰ কাৰণে বৰ ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ইয়াতে আন্দামান এণ্ড নিকোবৰ আইলেণ্ড ৰিলেটেড কিবা লিখা আছে significance of Andaman and Nicobar Island. It is the guardian of the east. The island are situated about 1300 kilometers southeast of Indian mainland, providing India with a crucial forward presence in the Bay of Bengal. Alright, so etu a wordings bur hudibo pare guardian of the east, India guardian of the east kun hoy, which region is known as the India's guardian of the east, that is Andaman and Nicobar Island. তো ইয়াৰ পৰা আমাৰ কি হৈ যায় এটা ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট আমি পাই যাওঁ প্ৰজেকশ্যন অফ নেভেল পাৱাৰ সেইবোৰ নাহে এইটো পইণ্ট আহিব পাৰে দিছ ওৱান ইকনমিক জোন এক্সটেনশ্যন দ্য আইলেণ্ড ছিগনিফিকেণ্টলি এক্সটেণ্ড ইণ্ডিয়াজ এক্সক্লুচিভ ইকনমিক জোন তাৰমানে কনচিডাৰ দ্য ফলোয়িং ষ্টেটমেণ্ট হিচাপে যদি আহে ষ্টেটমেণ্ট বেছড কুৱেশ্যনত তো এটাটো হৈ গ'ল which of the following is correct regarding Andaman and Nicobar Island. Statement number 1 dile it is known as the India's guardian of the east. Hetu thik ne bhol hetu tumi janiba. Number 2 ahile ki this island significantly extend India's exclusive economic zone and continental shelf under UN clause, providing access to vast marine resources and undersea mineral. To etu sabo lagibo ki economic exclusive zone ot pore ne no pore, that you have to know. So etu mur karne মোৰ পইণ্ট অফ ভিউ দিছ ইজ অলছ' ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট ঠিক আছে চ' ইয়াকো তুমি কি মাৰ্ক কৰিবা 1 মাৰ্ক কৰা মাৰ্ক দিছ এজ নম্বৰ 1 significance of the northeast region of India. Let us just give a glance in the content. Strategic geopolitical location, rich biodiversity, cultural diversity, no. About general content we already know, but tarepora mane yare bhitor je content ase tenoka ami no porhu etu because I don't think yate kiba possible questions banabo pari. এতিয়া নৰ্থ ইষ্ট ৰিজনৰ ছিগনিফিকেঞ্চৰ পৰা কুৱেশ্যন বনাব পাৰি মানে আই এম জাষ্ট টকিং এবাউট দ্য কণ্টেণ্ট দেট ইজ প্ৰভাইডেড হিয়াৰ আণ্ডাৰ দিছ হেড হিউমিড হিট তো হিউমিড হিট মানে কি ডাইৰেক্টলি কুৱেশ্যন মে কাম এবাউট which of the following describes well the term humid heat বা consider the following statements about humid heat. Number 1 বুলি মাৰ্ক কৰোঁ আৰু আমি চাই লওঁ কি হয় humid মানে humidity, high temperatures and high air moisture, high temperature আৰু high air moisture content produce humid heat. মানে কি হয় এটা কিবা এটা গৰম দিনত এই জুলাই টাইমতে এটা কাইণ্ড অফ বেলেগ টাইপ অফ গৰম এটা লাগে humidity বহুত বেছি তুমি it feels like not to touch our own body only মানে হাতটো এনেকা ৰাখিলেও বেয়া লাগি আছে কিবা হলেও মানে একদম ঘামি গৈ আছো একদম অশান্তি এটা যে লাগি থাকে ন এইটো এই ধৰণৰ হিটক কোৱা হয় হিউমিড হিট কিছুমান থাকিব কি গৰম বিৰাট গৰম হ'ব পাৰে বাট এই অশান্তিটো নালাগে স্পেশালি আসামত কি হয় আসামত গৰম ঠিকে গৰম পৰে বাট তাৰ লগত যে হিউমিডিটিখিনি যে এড হৈ যায় সো এইটো কাৰণে বেছি এটা অশান্তি লাগে তাৰপিছত তুমি তোমালোকে এটা বস্তু নোটিছ কৰিছানে নে মোক জনাবা কি when in the summer season যেতিয়া তুমি টেম্পাৰেচাৰ চোৱা suppose the temperature is given like 32 degree centigrade গৰম দিনত 32 degree centigrade তাৰপিছত তলত এনেকা মোবাইলত লিখা থাকে feels like 48 degree feels like 45 degree হয় নে নহয় তো why this feels like যদি টেম্পাৰেচাৰ 32 আছে 32 হ'ব লাগে why does it giving a feeling of 45 degree it is because of the humidity that is present in the atmosphere ঠিক আছে as a result sweat does not evaporate এই যে অশান্তিৰ কাৰণটো কি এই যে ঘামটো তোমাৰ বডিতে লাগি ধৰি থাকে এটো এভাপোৰেট হৈ না যায় তুমি ঘামিছা কিন্তু ঘামটো হুকাই না যায় অলৰাইট ইট চিপকি থাকে বডিত সো বিৰাট এটা অশান্তি পাও মই কোয়ে অশান্তি এটা পাই আছো which hinders the body's ability to cool down
okay very etu to bahut common point hoy humid heat pohile gom pai jay etu eta resultant ki humid heat ki sweat does not evaporate body pora sweat to evaporation no hoy which hinders the body's ability to cool down. I hope this is clear. Because of this it may feel hotter than it would in a dry environment. etu kolu it may feel hotter ei je feel कि 32 देखा है से मोबाइल डांगर की लिखा है 32 डिग्री सेंटीग्रेड किंतु तलत आको फील्स लाइक की फील्स लाइक आको की फील्स लाइक 45 डिग्री सेंटीग्रेड एटुए হয় कि 32 टेम्परेचर হয় মানে ড্রাই রিজনত যদি থাকিলা হয় তেতিয়া তোমার 32 টেম্পरेचर তো 32 ফিল হ'ব কিন্তু যেহেতু হিউমিড রিজন এটাত আসা হে বুলি তুমি 32 45 or nisna feel koriba. Alright, so it will feel hotter than it would in a dry environment. The heat index which represents how the body feels when air temperature, okay, because the moisture does not evaporate as quickly. Good details diya ase, bahut dhuniya ke diya ase etu. So you must go through this. ठीक है, आमा humid heat होई गल. किबा question ni kunbai? Hironyo ki koi asa? The heat capacity is specific heat of humidity air expressed per unit mass of dry in the mixture. Very good. You also have a very good technical knowledge. ভাল লাগিছে. এতিয়া আমি next চাও Shri Jaganath Temple. Directly এটা টেম্পলৰ কথা মেনশন আছে. Number 1. কি হয়? নিউজত কিয় আছিল এটা চাইলো এবাৰ. The Orissa High Court judge chaired a high level committee that expedited the process of reopening the temple treasury after 46 years by overseeing the inventory of asset kept in Ratna Bhandar of the Sri Jaganath Temple. Tamane Odisha High Court judge chaired a high level committee that expedited the process of reopening the temple. Mane reopening the temple treasury junto last 46 years of open hua nai 46 years pisot the temple treasury to open hobo to oversee the inventory of asset burok mane check koribo kane to oversee it which are kept in the Ratna Bhandar of Sri Jaganath Temple. Etu news ot asile because it was a dangor news hobo 40 years pisot Jagannath Puri Temple or treasury open kora hobo to etu Jagannath Puri Temple isn't it just normal temple? Tell me, Jaganath Puri Temple, is it a part of the Char Dham or not? Is Jaganath Puri a part of Char Dham? Mane kyo kolu moi etu question to kyo dilu because question can come from this कि एटू टेम्पल तो न्यूज আছে ঠিক আছে ভাই তোমালোকে পঢ়িছা মানে যোন কোৱেশ্চন পেপাৰ সেট কৰে তেও নিউজ নিজৰ যোনবোৰ এনেকুৱাকে বনাই থৈছে গুটে এক বছৰ তো ইহতৰ R&D হ'ব ন তো ইহতে যোন কন্ট্ৰোলাৰ অফ এক্সামিনেশন হওক বা কোৱেশ্চন পেপাৰ কমিটি যেতিয়া চাব কি চলো এতিয়া শ্ৰী জগন্নাথ টেম্পল নিউজত আছিলে যি হওক এক দিন আছিলে 3 দিন আছিলে যিমান দিন আছিলে ন সো তাৰে পৰা কি কোৱেশ্চন বনাব পাৰি ঠিক আছে ট্ৰেজাৰীৰ পৰা একো কোৱেশ্চনই নিদিয়ে एटू रिलेटेड जो न्यूज আছে हेटू रिलेटेड কোনো কোৱেশ্চনই নিদিয়ে কিন্তু জগন্নাথ পুৰী रिलेटेड तो बहुत क्वेश्चन हो पारे सो एनेको हो पारे कि कन्सिडर द रिलीजियस प्लेसेस तेनेका किबा एटा दुटा तिनिटा चारिटा দি দিলে कि এই কেটা মন্দিৰ চার ধাম মত পৰে নে নপৰে জাস্ট টেল মি I will wait for your answers.
ওকে আনসাৰ্ছ আহিছে য়েছ বুলি কৈ আছে য়েছ ইট ইজ আ পাৰ্ট চ' য়েছ যদি জগন্নাথ পুৰী যদি 4 ধাম হয় দেন বাকী এটা হৈ গ'ল নাম্বাৰ 1 লেটছ ডু ইট লাইক দিছ চ' ইয়াতে ক'ৰবাত লিখিব পাৰিনে আমি অলপ এইখিনিত লিখোঁ 4 ধাম যদি আমি লিখোঁ নাম্বাৰ 1 এইটো বাদ দিয়া ইয়াতে লিখোঁ number 1 কি what tell just you people name the 4 dham চাৰিটা ধামৰ নাম তোমালোকে লিষ্ট হিচাপে মোক লিখি দিয়া কমেণ্ট ছেকশ্যনত এটা পাইছোঁ ৰামেশ্বৰম চলো দুটা পালোঁ তাৰমানে জগন্নাথ পুৰী number 2 ৰামেশ্বৰম দেন আৰু দুটা লাগে আৰু দুটা আহিছেনে দ্বাৰকা ৰাইট ভেৰি গুড দ্বাৰকা বদ্ৰীনাথ ভেৰি গুড বঢ়িয়া দ্বাৰকা এণ্ড নম্বৰ 4 বদ্ৰীনাথ জগন্নাথ পুৰী ৰামেশ্বৰম দ্বাৰকা আৰু বদ্ৰীনাথ চ' তেনেকুৱাকৈ আহিব পাৰে মানে কেনেকুৱা মই কৈ আছোঁ কুৱেশ্যন পেপাৰ কমিটিৰ ব্ৰেইনটো কি ধৰণে কাম কৰে জাষ্ট ইউ হেভ টু ডিক'ড ইট কি যদি জগন্নাথ পুৰী পঢ়ি আছোঁ তো জগন্নাথ পুৰী ৰিলেটেড কি কুৱেশ্যন আহিব পাৰে অ'কে কিছুমান অলপ এডিশ্যনেল যি মনত পৰে মই কৈ দিম তোমালোকৰ এতিয়া মই আৰু 4টা জগাৰ নাম লিখিম আই উইল ৰাইট 4 more names here like number 1 Kedarnath number 2 Badrinath number 3 Gangotri and number 4 Yamunotri now these 4 places again the religious places the pious places এই 4টা প্লেসক কি কোৱা হয় what are these 4 places known as কি হ'ব কেদাৰনাথ বদ্ৰীনাথ গংগোত্ৰী যমুনোত্ৰী আগতে কি লিখিছিলোঁ আমি জগন্নাথ পুৰী ৰামেশ্বৰম দ্বাৰকা বদ্ৰীনাথ হৈ গ'ল সেইটো 4 ধাম তো কেদাৰনাথ বদ্ৰীনাথ গংগোত্ৰী যমুনোত্ৰী what are this is this also 4 dham okay very good chota 4 dham these four are known as the chota 4 dham so that's how you have to relate each and every thread with everything tamane ami jagannath purir pora ami goisu 4 ধামৰ পৰা আমি গৈছোঁ ছোটা 4 ধাম তো হেনেকুৱাকৈ তুমি বস্তুকেইটা একদম এডিশ্যন এড-অনছ কৰি যাব লাগিব ঠিক আছে সো এই হৈ গ'ল আমাৰ কেদাৰনাথ বদ্ৰীনাথ এইটো সো আৰু কিবা মানে মাথাত আজি কেইটামান আহিলে আৰু লাইক যি বস্তুত মোৰ নলেজ আছে সেইটো হিচাপে আমি ডিছকাশ্যনটো কৰিম আই এম জাষ্ট ৰাইটিং 3 নেম তিনিটা নাম মই লিখিম তিনিটা নাম ইফ ইউ পিপল নো হোৱাট আৰ দিছ 3 টেল মি অল ৰাইট ইণ্টাৰেষ্টিং হয় বিৰাট ইণ্টাৰেষ্টিং হয় সো ইয়াতে লিখি আছোঁ মই লিখিম নাম তিনিটা নাম লিখিম তাৰপিছত মই এটা হিণ্ট দিম তোমাক তুমি ক'ব লাগিব সেইটো কি হয় ফাৰ্ষ্ট নেম ইজ
नंदी घोष, द्वर्पदालन, नंदी घोष, द्वर्पदालन एंड तलध्वज, तलध्वज बा इंग्लिश तो एटा ए लगाई दिए ना, मैं ए तो लगाई दी आसो, नंदी घोषा, द्वर्पदालना आरु तलध्वजा. टेल मी व्हाट आर दिस थ्री? 1 2 3. Anyone? हिरण्यनाथ को ऐसे लॉर्ड शिवा নহয়. पाइबा कुनबा हिंट दियो निकी? Do you need hint? Okay, I am giving hint. These three are also related to Sri Jaganath Temple. Nandi Ghosha, Dwarpadalana and Taladhwaja. These three are also related to Sri Jagannath Puri. Pariba Niketia? Tell me. Yes, very good. Sanvika Lamsal, you are saying it is a chariot. Yes, very good. Pubali, you are saying Subhadra, Jayantha and Balabhadra Rath. Yes, these are Rath. That means you know that is the famous Rath Yatra of Puri. Every year the Rath Yatra happens. So the three deities. Who are the three deities? Jagannath, Balabhadra and Subhadra. They occupy their own Rath, their own chariot. That chariot has particular name. Okay, the name of the chariot are Nandi Ghosh, Dwarpadalan and Taladhwaja. Alright, so now what you have to see here, car chariot or naam kuntu hoy. Alright, so anyone? Like Nandi Ghosh, it is the chariot of Jagannath. या तो लिखूं जगन्नाथ, द्वर्पदालन, सुभद्रा, तलध्वज, बलभद्रा या फिर बलराम, बलभद्रा. तलध्वज, बलभद्रा, द्वारपदालन, सुभद्रा, नंदीघोष, जगन्नाथ. Yes, जुने right answer is up. You have impressed me. ভাল লাগিছে. Very good. All right. So this is how questions are framed. Just from one Jaganath temple you can get so many informations. All right. तो आमी यार पर तीनिटा बस्तु हिकी ललो न. तो तेनेकुआ के आमार current affairs और लगो static part बुर मिलाई पढ़िब लागे. चलो let's proceed. হৈ গল আমি অলপ additional কথা কই ললো. Next is Project Pari. Project Pari to কি হয়? The goal of Project Pari, full form is Public Art of India, is to inspire thought, inspiration and conversation while enhancing the vibrant cultural landscape of the country. So it is also related to art and culture. So about Pari questions, Pari to ki hoy, full form ki hoy, what are the substance that is included in Pari. So ahibo pare. So project jihetu number 1. Please mark this.
Next, nomination for National Gopal Ratna Award. So question can be asked about Gopal Ratna Award. Ki hoy Gopal Ratna Award to? So see, inviting entries for National Gopal Ratna Award. So it is, these awards were presented by the National Milk Development Board and the Ministry of Animal Husbandry, Dairy and Fisheries. Okay, so why it is given? So it is given, this award is given to selected person for their excellent work in animal husbandry and livestock development. These are the question material. এইবোৰ কিমান amount দিয়া হয়? First rank 3 lakh, second rank 2 lakh. These are not required. Fine, these are not required amount, these are not required, but what it is required. So etu kami number 1 dim. Number 1. Next, Assam making progress in achieving SDG. CMA koise making progress. Silo progress. Ne. Assam or rank ase no? Yes. Assam ranked 26th with the score of 57 in the SDG index. In the SDG India index of actually. SDG index to belek hoy juntu country ranking hoy aru etu niti ayoge juntu ulai etu ami SDG India index buli kom etu niti ayoge Indian states or index to ulabo etu number 1 buli di diu. Just you just focus on this particular rank. Okay, ito dibo para Assam improved to the front runner category with a second score of 65, ranking 23rd. Okay, baki buro nalage aru rank mukhosto koribo nalage, nijor state to sale hol. Definition and impact of violence against children. Okay, yatte amar main sore content hobo ebur. Constitutional provisions hebur to tumi basic or porai poriba. Basic to important hoy, polity basic important hoy, etu tumi nasaleo hobo. If your basics are clear and if your basics are not clear teti hole ebur pori kono lab nai. Jodi polity basics everything, constitution provisions everything is clear tetia hole tumi etu pori lab ase. Baitu porhar proyojon nai, jodi basic clear nai tothapi etu pori lab nai. So in both ways you can just skip this. Ratna Bhandar, the sacred treasury of Sri Jaganath Temple reopened. Already we have discussed this. All of time we invest korilu. Okay. Ha, yate all of extra ase. Ratna Bhandar or bikhoye okonman likhise. Sao, located on the northern side of Jagamohan, the assembly hall of the temple. Bah. Ei hol amar content. Jagamohan, tamane Jaganath Puri Temple or juntu hall hoy, assembly hall. He assembly hall or ki naam? Jagamohan kiba kibi naam di dibo. Belek temple or hall or naam di dibo. Indian temple architecture bibhinno hall or bibhinno naam ase. So hetu hisabe tumi tomak confuse kora bole content ready ase. All right. So just Jaganath Puri Temple or hall or naam to hol Jagamohan. Fine. Kune puri goisa Jaganath Temple kune visit korisa muk koba. Moi goisu kintu moi goisu Jaganath Puri Temple bahut bochor hoi gol. It was the year 2009 ot moi Jaganath Puri Temple visit korisu. Tar pisot moi jabole chance poa nai. Anyone from my viewers kune goisa muk janaba?
তো ইয়াৰ পৰা এইটো পঢ়িলো তাৰপিছত ইট কম্প্ৰাইজেছ বাহাৰ ভণ্ডাৰ আউটাৰ চেম্বাৰ এণ্ড ভিতৰ ভণ্ডাৰ ইনাৰ চেম্বাৰ এইটো নাহে মনত পঢ়িবা বাট এইটোৰ পৰা কুৱেশ্যন নাহে আহিলে কুৱেশ্যন এইটোৰ পৰা আহিব These chambers contain jewels of 3 sibling deity Lord Balabhadra, Lord Jaganath and Devi Subhadra. ये हो गया याते तुम्हार गुटे पिक्चर टू दिया से गुटे स्ट्रक्चर टू दिया से इटू मैगजीन टू साले गम पाई जाबा एवरीथिंग कलश अमलका भूमि अमला राहापगा जंघा बरांदी जंघा पिस्ता एवरीथिंग ईच एंड एवरी पार्ट दिस इज नोन एज रेखा देउल दिस इज नोन एज पीढ़ा जगमोहन पूरा एकदम दुनिया के सी दिस आर द की फीचर्स ऑफ कलिंगा आर्किटेक्चर सो जगन्नाथ पुरी टेम्पल इट इज द पार्ट ऑफ द कलिंगा आर्किटेक्चर बा कलिंग हाई सुइसाइड रेट इन इंडिया नंबर 5 मेन्सर कारण नंबर 1 स्टार मरीन 1 प्रिलिम्सर कारण 5 ओके लक्ष्मी और पुपाली जाबले बहुत मन আছে आई होप एंड आई विश कि तुम्हारे एक दिन जगन्नाथ पुरी जाबा वेरी ब्यूटीफुल प्लेस T20 वर्ल्ड कप 2024 हबो 5 वर्ल्ड कप कोने जिकिसे की होइसे एबो नाहे दे APSC जदि आहिसे आई विल बी वेरी सैडेंड क्लाइमेट रेजिलिएंट इंडस्ट्रियल सेक्टर which industries are powering India's industrial growth number 5 इटू को मैं number 5 दिलो number 8 Assam making progress okay we have already to copy होई गल double होई गल definition and impact of violence against children number 5 इटू की double होल ना नहीं ना लगे Karnataka temporarily suspends job quota bill. Number 5. This is also number 5. Legal intervention by the Assam government and its impact on child marriage. Number 5. এবোৰ সব মেইনছৰ কাৰণে নাম্বাৰ 1 দে এবোৰ জি মাত্ৰ মই 5 মাৰ্ক কৰি গলো हेबुर मेन्सर कारण नंबर 1 प्रिलिम्सर कारण नंबर 5 एडुकेशन मिनिस्ट्री हॉल्ड समग्र शिक्षा अभियान फंड्स टू पंजाब वेस्ट बेंगल दिल्ली पोस्ट पीएम श्री स्कीम ओके याते पीएम श्री ऑलरेडी आमी एटा मैगजीনৰ পৰা ডিসকাস কৰিছিলো দে যদি আমি হেতুৰ পৰা কৰো এটুৰ পৰা নালাগে জাস্ট স্কিপ ইট पीएम श्री টু খালি চাব লাগে এটু আমি বেলেগ এটা আমাৰ जुनबुर आई थिंक नवेम्बर मैगजीनत करिसिलु निकी बा नवेम्बर बा अक्टोबर मैगजीनत आमी पीएम श्री टू डिस्कस करिसु सो जिकुनो एटा मैगजीনৰ পৰা কৰিবা डबल वर्क नकरिबा सेव टाइम अस्मिता प्रोजेक्ट साउ की হয় अबाउट अस्मिता प्रोजेक्ट इन द नेक्स्ट 5 years 22,000 publication in Indian language will be produced as part of अस्मिता full form is augmenting study materials in Indian languages via translation and academic writing very very important project or uporat question di dibo number 1 ठीक है कोने लॉन्च करिसे UGC University Grants Commission तो एटू एटा कंटेंट अस्मितार फुल फॉर्म टू कंटेंट अस्मिता टू की करिबो हेतु एटा कंटेंट द भारतीय भाषा समिति अ पावरफुल कमिटी विद इन द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड द UGC कोलैबोरेट ऑन इट दिस पॉइंट इज इंपॉर्टेंट थर्ड टू साइलो दिस इनिशिएटिव्स मेन गोल इज टू एडवांस एंड फर्दर इनकॉर्पोरेट इंडियन लैंग्वेज इनटू द एडुकेशनल सिस्टम व्हिच विल इम्प्रूव लर्निंग एंड इंक्रीजिंग इंक्लूसिविटी इट जनरल है
এটো থাকিলো এটো ইয়েছে মাৰিবা তোমালোকে in Asia's first pre-clinical network facility inaugurated in Hyderabad এটা অর্গানাইজেশনের কথা লেখা আছে The Coalition for Epidemic Preparedness Innovation or CEPI is an international organization whose mission is to expedite the development of infectious disease. এইটো বস্তু লাগিব বুলি মই এটোক নাম্বাৰ 1 বুলি দি আছো আদাৰৱাইজ তাৰ ভিতৰত কন্টেন্টটো ইমান প্ৰিলিমছৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেন্ট নহয় জাস্ট বিকজ অফ দিস অৰ্গানাইজেশন এই যে বস্তুটো লিখা আছে সেপি ইয়াৰ কাৰণে হে লাগে তো ইয়াতে তুমি সেপিটো পঢ়িবা significance of pre-clinical network facility etu tomar mainsor karone imanu beshi important hai olop it is the first building of its kind in Asia and the 9th in the world overall setting it up improves India's ability to plan for epidemic and makes it easier for researchers from around the world to work together hetu mane eta building eta hoy ki pre-clinical network facility they will go for research ki dhoroner epidemic ahibo pare মহামাৰী কি ধৰণৰ আহিব পাৰে হেবোৰৰ কাৰণে আগতীয়াকৈ প্ৰিপেয়াৰডনেছ লোৱাৰ কাৰণে এটা অফিচ হেতুৱে কি হয় সেপি ইন্ডিয়া এট অলিম্পিক্স মনু ভাকৰ ক্লেইমছ হিষ্টৰিক শ্বুটিং ব্ৰঞ্জ ইয়েছ বহুত নিউজত আছিলে তেওঁ মনু ভাকৰ তো এটো ইম্পৰ্টেন্ট হয় জাস্ট কোনটো স্পৰ্টছৰ লগত ৰিলেটেড হয় হেতু কোৱেশ্চন আহিব পাৰে স্পৰ্টছত কোৱেশ্চন কেতিয়াবা আমি এপিএসসি দেখা পাইছো কি আহে অলৰাইট তো এটো 1 বুলি দিলু কুটেটো ইমান নহয় ডেট সেট এবোৰ কোনো দৰকাৰ নাই একদম নাই জাস্ট মনু ভাকৰ আৰু শুটিং দ্যাটস হোৱাট ইউ হ্যাভ টু ৰিমেম্বৰ আৰু যদি অলৰেডি জানা দেন আৰু দৰকাৰ নাই alarming rise in girl student dropout in Assam হেবুৰ এটো তোমাৰ মেইনসৰ হৈ যাব নাম্বাৰ 5 National Policy for Rare Disease NPRD এটো আমি অলপ পঢ়িম এটো ইম্পৰ্টেন্ট হয় নাম্বাৰ 1 about the NPRD to কি হয় হেতু রিলেটেড পড়িবা The Ministry of Health and Family Welfare launched the NPRD in March 2021 for the management of patient having rare disease which is directed towards prevention early detection treatment of such disease so this will be your content portion the policy has the provision of free treatment facilities persons suffering from such diseases are designated as centers of excellence Okay, so yate disease ok tinita group korise the salient features of NPRD as under the rare disease have been identified and categorized into 3 group to a rare disease ok tinita group ot bhag kora hol 1 to 3 group 1 ot ki ase disorder amenable to one time curative treatment mane disorders amenable to one time curative treatment mane ki ebar he etu cure kora jabo pare group 2 diseases requiring long term lifelong treatment Group 3 diseases for which definitive treatment is available but challenges are to make optimal patient selection for benefit very high cost and lifelong therapy. Alright, so etu olop sailoba etu olop important hoy beshi noy olop important but NPRD bikhoy ji likha ase ei tolor paragraph that you have to study. Manu Bhaker already ami korilu etu aru skip korim Hoy gol GS1 complete now we will start with GS2 Sangyan app 2 The Railway Protection Force RPF Director General has released the Sangyan app, a smartphone application. ठीक है से
It is created and designed by RPF, okay, for anyone looking to stay up to date on the most recent legal development in India. It is a useful resource by giving thorough information to comprehend the terms of both new and old criminal laws and emphasizing the applicability of these laws, new acts in the context of RPF Operation 6.2, the Bharatiya Nyaya Sanhita, the Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita, okay, aru bahut tenekwa nai. So just Sangyan app to ki hoy hetu janile hol ki etu to stay up to date on the most recent legal development in India. That is Sangyan app. Etu janile hol. Baki release kune korise RPF Railway Police Protection Force Technical Team by the Director General. Teo etu ahise inaugurate design korise, develop korise Railway Protection Force or. ঠিক আছে, সো এইটো আহিব পাৰে কোনে ডেভেলপ কৰিছে কোনে বনাইছে এইটো আৰু এইটো কি হয় এইটো আহিব পাৰে সেইকাৰণে এইটোক নাম্বাৰ 1 বুলি মই দিলো। সায়েন্স এণ্ড টেকত নহব এইটো হ'ব গভৰ্নেন্সত। ওকে, গভৰ্নেন্সত এইটো হ'ব GS2, পলিটিও নহয় এইটো গভৰ্নেন্স হ'ব। दो भारतीय न्याय संहिता से जुडिशियरी इंक्लूडेड है बट इट इज अबाउट गवर्नेंस है कारण ये इनफर्मेशन रिलेटेड कथा आछे न तुमक इनफर्मेशन दिबो अबाउट द रिसेंट लीगल डेवलपमेंट सो ये गवर्नेंसर अंडरते आहिबो नॉट साइंस एंड टेक। द 16th फिनान्स कमिशन यस इम्पोर्टेंट नंबर 1 बेसिक तो है फिनान्स कमिशन और बेसिक तो बेलेग है। 16 फिनान्स कमिशन तो गठन है रिकमेंडेशन अहा ना तो बहुत बेसी नापाबा तुमी जस्ट एटा ग्लैंस दी लबा। कोन एबार चेयरमैन है अरविंद पनागरिया, ही वाज द वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग ऑल्सो। सो एटू सुधिब पारे जेनेका 15 फिनान्स कमिशनर चेयरमैन कोन आसिले NK सिंह, नंद किशोर सिंह। 16th फिनान्स कमिशनर चेयरमैन अरविंद पनागरिया तेर नाम तो आहिब पारे। संथाल ट्राइबल कम्युनिटी नंबर 1 ट्राइबल कम्युनिटी आहि जाबो। ओके, सो द ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ the nation, namely Bihar, Jharkhand, Orissa, are the areas where they are most concentrated. So Santhal community to kuntu state of basic concentrated Bihar, Jharkhand, West Bengal aru Orissa. Etu tomar hoi gol prelims or content. Janok aru duta dise no Gonds aru Bhils. Santhals are the India's third largest scheduled tribe group. One of Gond, Bhil is second, Gond is 1, Bhil is second, Santhal is number 3. Large according to the large scheduled tribe group. Etu pattern to mon rakhiba Gond, Bhil aru Santhal. So etia tumi jetia news to poriba tumi Gondor bikhoyat beleke poriba, Bhilor bikhoyat beleke poriba, Santhalor bikhoyat yate likha ase. That's it, that you have to do. One of the scheduled languages listed in the 8th schedule of the constitution is Santhali, which is written in Oi Chiki script. কি লাগে আৰু প্ৰিলিমছৰ কাৰণে প্ৰিলিমছত এইবোৰে আহে। প্ৰিলিমছ আমি কিয় পাছ কৰিব নোৱাৰো বিকজ আমি এইবোৰ বস্তু ফোকাস নকৰো। অল ৰাইট, সো ৰিড ইট ফ্ৰম হিয়াৰ। নেক্সট চাই লও ইউৰোপিয়ান কাউন্সিল নালাগে নাম্বাৰ 5 দি দিয়া ডাইৰেক্ট একদম কনফিডেন্টলি মই দি আছো নাম্বাৰ 5 question will not be asked. Keir Starmer of Labour Party new UK PM number 5 dangor ke just skip, no need of reading this news. PM Modi to visit Russia on July 8 number 5.
India records highest ever growth in value of defense production. Number 5. Right to repair portal. It all of government policy related hoy no, it important hoy. The right to repair portal, its goals are to lessen e-waste and repair and give customer access to product repair information. Okay, so a right to repair portal juntu bonwa hobo government through itu ki repair kiba da e-waste mane electronic waste jate kom generate hoy manhu go for repairing not use and throw. কিবা এটা মোবাইল কিনিলা কেদিনমান 1 year চলালা বেয়া হৈ গল তুমি পেলাই দিলা তুমি বেলেগ এটা মোবাইল কিনিলা সো এই যে মোবাইলটো তুমি পেলাই দিলা ইট বিকামস আ ওয়েস্ট ইলেক্ট্রনিক ওয়েস্ট সো ইন্ডিয়া কি গোটে ওয়ার্ল্ডত এইটোৰ এটা ক্ৰাইসিস চলি আছে যেনেকুৱা মেডিকেল ওয়েস্টৰ বায়োমেডিকেল ওয়েস্টৰ এটা ক্ৰাইসিস এটা প্ৰবলেম এটা আছে ই ওয়েস্টৰ এটা প্ৰবলেম আছে ওয়্যাৰ টু ডাম্প ডাঙৰ ডাঙৰ কান্ট্ৰিজ লাইক অস্ট্রেলিয়া আৰু কিছুমান কান্ট্ৰি আছে ইহতে ই ওয়েস্ট প্ৰবলেমটো কেনেকুৱাকৈ ক্যাটাৰ কৰে জানানে ইণ্ডিয়াত সাইট সিলেকশন কৰে yes this is very fact and unfortunately India is selected as a dumping ground of e-waste google কৰি লবা বিশ্বাস নহলে okay India is considered as the dumping ground of e-waste by various countries including Australia okay illegally বেছি হয় বস্তুটি illegally বেছি হয় কিছুমান ডাঙৰ ডাঙৰ লাৰ্জ সাইটস ল্যান্ডফিলস সিলেক্ট কৰা হয় তাৰে বাহিৰৰ পৰা আহি ই-ওয়েস্ট ইণ্ডিয়াত ডাম্প কৰা হয় এই কাৰ্গো শিপছত পঠোৱা হয় হেবোৰ সো এই কাৰণে এইটো বস্তু ইম্পৰ্টেন্ট হয় সো এইটো নাম্বাৰ 1 right to repair portal number 1 ইয়াতে নিউজত কি আছিল সো গভর্নমেন্ট আস্ক অটোমোবাইল কোম্পানিজ টু অনবোর্ড অন রাইট টু রিপেয়ার পোর্টাল কি রিপেয়াৰৰ কাৰণে যাব লাগে rather than issuing new more and more products India France partnership for the planet অলপ চাই লো প্ল্যানেটৰ কথা আছে যদি let's see चलो इसको छोड़ सकते हो आप Number 5 Russia's highest civilian honor মোদিজিক দিয়া গৈছিলে Prime Minister Narendra Modi is the first Indian leader to be conferred with this award, which was established in 1698 by Tsar Peter the Great in honor of Saint Andrew, the first apostle of Jesus and patron saint of Russia. Okay, award tour ki naam Order of Saint Andrew, the Apostle Award. This is the name of the award. This is the name of the award. Order of Saint Andrew Apostle Award. আহিব পাৰে হেকাৰণে মই এইটো 2 নম্বৰ এটা দি দিও জাস্ট মানে মোদিজি ইনভলভ বুলি হে দিয়া হৈ আছে এৱাৰ্ড টু কোনটো কান্ট্ৰিয়ে কনফাৰ কৰিছিলে শ্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ ওপৰত আহিলে হেতুকে আহিব তাতকে বেছি নাহে লিষ্ট অফ এৱাৰ্ড গিভেন টু PM মোদি বাই ডিফারেন্ট কান্ট্রি হ্যাঁ ইট ইজ এ গুড থিং এবাৰ চাই লবা ডিফারেন্ট কান্ট্রিয়ে our prime minister কি কি award দিছে হেতু এটা লিস্ট আছে একদম মুখস্থ মাৰিব না লাগে মনত থাকিলে না থাকিলে নাই কোনো ইস্যু নাই অল রাইট $174 doctors across state quit government jobs in last 5 years into number 5 main show and number 1 digital competition bill number 1 What is the draft digital competition?
draft kora hoise. Let's see. Digital Competition Law 2024. Motivated by EU, the plan akin to Digital Market Act of the EU, which went into full force earlier this year and mandated that major digital companies like Alphabet, Amazon, Apple open their services and refrain from favoring their own over competitors. Key proposal: predictive regulation. The Digital Competition Bill proposes forward-looking, preventive and presumptive law and ex-ante framework which foresees the potential harms. Alop sailoba bahut beshi important jan laga na etu, but still sailoba para. Number 2 di dilu, 1 no holeo number 2, just you will give it a read. $1,790 people infected with HIV/AIDS in Tripura. AIDS related questions sebu to common hoy. Human immunodeficiency virus etu pori loba. Science and tech পঢ়ে এটো actually যদি human immunovirus আহে এটো science ত পঢ়ি যাব ন health social justice তো আহে বাৰু এটুক number 2 দিলো just অলপ চাইললে হল just বেছি নহয় what is this human immunovirus to কি হয় details about all these things HIV/AIDS therapy বিষয় অলপ চাইললে হল Issues in governance of northeastern tribal states. Focus na lage. Number 5. Army hands over Lama camp to Forest Department. What you will read here about Lama camp? It is named in honor of His Holiness the Dalai Lama. The Lama camp holds historical significance as the Tibetan spiritual leader camped there in 1959 when it was occupied by the 5 Assam Rifles. The camp had been in active possession of Indian Army for more than 50 years. This is important, very important. Lama camp is very important, the details. Number 1. Divorced Muslim woman right to alimony. Shah Bano verdict related to what? Okay, etu ahibo pare. Shah Bano verdict, it is very popular. Sobe jane. Polity jodi porhi ahisa, Shah Bano verdict jani bai. Imman mane famous eta case hoy. Aru etu bosor etu ahise iman bosor pisot ako etu news ot ahisile. So etuk number 1 buli moi dilo. এটো পঢ়ি লওয়া very important. Project 2025. না লাগে দিয়া. Number 5. World leaders condemn attack on former US president at Pennsylvania rally. Number 5. Guli cholwa hoisile je Trumpor opot in his election rally. Navigating New Horizons, a foresight report released by UNEP. Just etu sale hol aru number 2 di dilo ki etu kune ulaise report to kune ulaise released by UNEP aru ei report or mane ki ase it emphasizes how interconnected and a product of globalization is the global polycrisis or the multitude of shocks that people experience on a daily basis including pandemic, conflict and extreme weather. ঠিক আছে জাস্ট এটু কি রিপোর্ট হয় এই যে ইউএনইপি যে রিপোর্ট ওলাইছে হোয়াট ইজ দিস হেতু আমি চাম বহুত বেছি ইমান এইবোৰ নালাগে ওয়েপন সিস্টেম কম্পিটিশন স্কেৰচিটি পঢ়িলে বাৰু সবে পঢ়িবা মই হেতুকে ৰিকমেন্ড কৰিম বাট কোৱেশ্চনছ আহিলে এইটো প্যাৰাগ্ৰাফৰ পৰা আহিব আৰু কোনে ৰিলিজ কৰিছে হেতু আহিব বাস দ্যাটস ইট
UK announces second bailout for India Young Professionals Scheme. About the young professional scheme. Iman এইবোৰ news related questions nahe. APSC to nahe. Number 5. এইবোৰ news questions যদি দিয়ে মানে তেতিয়া হলে যিবোৰ খুদিব লগিয়া আছিলে হেবোৰ নুহুদাকৈ হেবোৰ দিব লাগিব। এইবোৰতকে বেছি ইম্পৰ্টেন্ট যোনবোৰ মই মাৰ্ক কৰি দি আছো। আহিলে দুজি কোনো বস্তু আহিব পাৰে। ফৰেনাৰ ট্ৰাইব্যুনেল তো বেসিক্স হৈ যায় আমাৰ। চাই লওঁ এটো আমি নাম্বাৰ 1 দি দিলো। How do Assam's foreign tribunal function? So, it was lage amar. About foreigners tribunal. International Center for Audit of Local Governance, number 5. First overseas Jan Aushadhi Kendra in Mauritius. জন ঔষধি কেন্দ্ৰ যোনটো আমাৰ ইণ্ডিয়াতো আছে এটা ওভাৰসিজ খোলা হৈছে সো ইয়াতে জন ঔষধি কেন্দ্ৰৰ বিষয়ত নাই বাৰু দৰকাৰ নাই কি আৰু এটো গভৰ্নমেন্টৰ মানে হস্তাত মেডিসিন যোনটো হেৰি আছে নম্বৰ 5 দি দিলো এটো LP Acharya appointed as governor of Assam, number 5. You basic hoy kun governor hoy amar Assomo hebu janibo lagibo he buliye osar governor kun hoy janibo na lage hetu koa nai hetu poribo na lage khali a Philippine oil tanker sink, number 5. Major fairway development project to boost cargo movement in national waterways, number 5. Number 5 mane you can just skip this news. Amar GS2 complete. Now it's GS3. Ba GS2 aji bahut kom asile. Akashvani Guwahati. What is Akashvani? Akashvani is the radio station. History of radio in India. Na nahi chahiye. Aru besi important bostu ase jonbur hudibo pare. কৃষি কথা প্ল্যাটফর্ম হ্যাঁ এটো আমি সাম অলপ নতুন কিবা এটা কনসেপ্ট ন শিবরাজ সিং চৌহান কৃষি কথা প্ল্যাটফর্মৰ বিষয় দিয়া আছে এতে what is this the platform serves as a means of showcasing the perspectives experiences and triumphs of Indian farmers around the nation. It seeks to offer a thorough and engaging storytelling environment where the stories of Indian farming community can be cherished and shared. The farming community junbur distress ase, junbur tensions ase, ihotor je hard work, hard eta life hoy, hitur bikhoy eta platform hoy jot there will be a talk with the farmers, kisuman ba storytellers hobo pare jekhete tekhete Indian farmers or junbur problems ase, jimbur dukh ase, hebur storytelling or madhyomedi kobo. That is Krishi Katha platform, number 1 ito. ठीक है important. Next, Artificial Intelligence Preparedness Index, number 1. दिया से दुनिया के just read it. ब्रह्मपुत्र नेशनल वाटरवे 2 चलो অসমৰ বস্তু হয় সেইকাৰণে 1 দি দিলো Number 3, Project 75-1. Navy related, no? Background of Project 75. It is the precursor of Project 75I, was initiated in 1997 with the aim of building two indigenous SSK United States diesel electric. बहुत high level है. Just मारे 3 एटा दिया सो टाइम पाले है सबा. थ्री দি দিছো যদি টাইম পোৱা তেতিয়া হলে এটা চাবা otherwise just skip it snow blind malware science and tech number 1 দি আছো এইটো কি হয় ডাইরেক্ট কোশ্চেন snow blind malware কি হয়
This is a new malware. First of all, you have to know what is malware. For Android, circumvents anti-tamper system. Ek minute. It functions by repackaging an application to prevent it from detecting the use of accessibility. মানে এটো privacy concern হয় তোমার সিস্টেমত হুমাই যাতে তোমার privacy breach কৰি data সেটা collect কৰি লয় ন malware ৰ হেতুকে কাম যে it take away your data. That is a malware. Okay, so it all up Siloba, snow blind malware. Project Nexus. Number 1. It is a multi-model worldwide project that links national fast payment service to enable instantaneous cross-border retail payment. Okay, kind of UPI hobo ki cross-border payment to olop complex hoy jeneka Swift method juntu payment loa hoy cross-border to teneko aru eta RBI follow pora eta ki design kora hol project Nexus. RBI to link UPI ASEAN payment system. So RBI UPI link koribo ASEAN countries or pora payment lobo aru koribole. That projector name is Project Nexus. Etu ekdom one likhisa staru mari thoi dia. Ekdom chance ase etu ahibole about Project Nexus. INS Ranveer. Number 2. Silo by 2. Global India AI Summit 2024. Read it. Number 2. Windfall tax. So, it is number 1 basic hoy windfall tax mane itu edin class moi current affairs discuss koisilu. Windfall tax, it is the tax imposed on windfall gain. Windfall gain mane ki sudden superannuated profit. মানে এবছৰত এটা প্ৰফিট হ'ব লাগে এটা আনএক্সপেক্টেড প্ৰফিট যদি হৈ যায় ডিউ টু ৰাইজ ইন মাৰ্কেট প্ৰাইচেছ সেই ধৰণৰ গেইনক কোৱা হয় উইণ্ডফল টেক্স AI enabled cameras to check influx among Bangladesh border. Number 5. Permaculture. What is permaculture? A sustainable agriculture practice is gaining importance as a solution to food security. It is a philosophy of working with rather than against the nature. The 3 ethics of permaculture are earth care, people care and fair shares. Permaculture was conceived and developed in 1970 by Bill Mollinson and David Holmgreen in Australia. এই নাম দুটা ইম্পৰ্টেণ্ট নহয় বাট কি হয় এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় মানে এটা একচুয়ালি এইটো ফিলসফি হয় কি নেচাৰৰ এগেইনষ্টত নোযোৱাকে নেচাৰৰ লগত কাম কৰা এজ আ বায়োডাইভাৰ্চিটি হটস্পট নৰ্থ ইষ্ট ৰিজন ইজ দ্য পাৰফেক্ট প্লেস ফৰ পাৰ্মাকালচাৰ ফাৰ্মছ Number 1. Eleven new biosphere reserve added to world network. ঠিক আছে এইটো বেলেগ এটা পাইছিলো আমি তথাপি এইটো আমি এক নম্বৰত ৰাখি দিলো অলৰেডি বেলেগ এটা ম্যাগাজিনত চাইছিলো Primary agriculture credit societies. Number 2. Regenerative braking. Science and tech हो जाए ना चलो number 2. Next, Apple alerts use of being targeted by Pegasus. Number 5. Financial Inclusion Index. It is easy হয় financial inclusion মানে কি কিমান মানুহ financial systemত জড়িত হৈ আছে include হৈ আছে banking transaction কৰা আৰম্ভ কৰিছে that is
ইনক্লুজন ইনডেক্স ইনক্লুজন আৰু এতিয়া যোনটো ক্যালকুলেশন হ'ব কিমান মানুহ বাঢ়িছে যোৱা বছৰতকে that calculation or that number is known as financial inclusion index number 1 CJI Chandrachur from constitution nalage to number 5 flood monitoring number 5 ICAR to launch one scientist one product scheme trivial hoy number 2 di dilo number 3 dilu time pale to saba two launch no so baby time hai the launch of northeast region agri commodity e content mane born no hoy 3 di dilu time pale saba otherwise you just skip it Telangana government announced crop loan waiver scheme number 5 ekdom en dorkar nai India witnessed lowest paddy sowing season decade number 5 just etu mon rakhiba trend or question jodi ahe India witnessed mane etu decade ot paddy sowing komise mane paddy mane rice sowing juntu hoise juntu rice ba saul juntu rupon kora hoise ei pattern tu ei joa 10 bosorot komise ঠিক আছে এটু জাস্ট মনত ৰাখিলে হল ৰিজনস হেবুৰ আৰু দৰকাৰ নাই ফৰেষ্ট কনজাৰভেশ্যন দৰকাৰ নাই মানে পিছত চাই লবা মই বাৰে বাৰে কৈ আছো কি এনেকুৱা নহয় কি চাইছো যদি আৰু নালাগে পিছত প্ৰিলিমছৰ পিছত আকৌ মেইনছৰ কাৰণে মেইনছৰ প্ৰিলিমছৰ ৰিজাল্টৰ কাৰণে অপেক্ষা কৰিব নালাগে প্ৰিলিমছ কমপ্লিট কৰিবা তাৰপিছত এগেইন you will start your mains preparation forest conservation efforts in India number 5 mains organ number 1 state of the world's forest 2024 report इसको देख लेना आप number 1 transit oriented development plan of large cities number 5 several people died in massive number 5 disaster management hobo etu tomar mainsor karone the FAO has released updates on voluntary guideline number 5 the wager group দরকার নাই number 5 okay so we are done with the GS3 also next is GS5 and as usual GS5 ot no sorting whatever news is there দুটা আছে পাঁচটা আছে 50টা আছে everything you will be reading it ঠিক আছে পঢ়ি লবা আসামত GS5 you won't skip anything সব পঢ়িবা এটু পিছত আহি যাব তোমাৰ prelims facts to namote likha ase that etu prelims or karone hoy pohibo lagibo and after you complete the prelims facts you will just a minute questions for prelims প্ৰিলিমছৰ কাৰণে কিছুমান কোৱেশ্চন আছে ইউ এটেম্প দ্যাট অলসো ওয়ান থিং ইউ মে নোটিস হিয়াৰ মানে এটু পিছত কামত আহিব তোমালোকৰ that you people will also get this type of mains question so magazine বোৰ আকৌ আমাৰ পিছত ৰেফাৰ কৰিব লাগিব যেতিয়া মেইনছৰ প্ৰিপাৰেচন হ'ব আমাৰ তেতিয়া আমি again এইবোৰ questions ডিসকাস কৰিম ঠিক আছে সো আমার জুলাই ম্যাগাজিনও হৈ গল সো জুলাই ম্যাগাজিন হৈ গল নেক্সট উইল বি ইয়োর জুন 2024 যদি কিবা কোয়েশ্চন থাকে you can ask in the comment section if you have any questions related to whatever magazine ho current affairs ho economy ho belek subject ho you can ask aru jodi kono question nai then let me sign off and we will be meeting in the next class. Thank you from my side.